Simple and clean is the way that you making me feel tonight. On vähän pakko tunnustaa, että laulu, vaikka ei siinä kuulukaan mitään. Se on vaan niin hyvä sen Utate Hikarun se laulu tästä. On loistava. Täydellinen. Etenkin laulammekin joka päivästä. Tuli kuuma kävellessä. Ihan varmasti. Nothing's like before. Vähän kuuluu lävitä. Ihan varmasti, kun mulla on tää tiedokkarin äänet vähän kovalla. Temes on Utata Hikaru, vaikka se ei edes laula tässä. Kovalla nuo äänet. Sunkin piti vissiin tää päivittää tossa äsken. Juu, minä päivitin. Mulla on sunkin toi chatti tossa auki, et sit kun jos jotain tulee katsomaan, niin mä näen oman chatin tossa, mä näen sun chatin tossa. Silleen. No se saa tossa vaihdettua näppärästä. Saahan se toskin vaihdettua. Miksi tossa on continue jo valmiiksi? What? Se voit jatkaa. Mistä mä voin jatkaa, kun ei tässä... se on niinku loadi. Miksi siinä on load game ihan niinku valmiiksi? Se on niinku suoraan continue. Sillä että... Okei. Niinku load game on vaihdettu niinku continueeseen. Ei paha. Aloitat sä kohta vai mitenkä? Niin kohdataan se leffa. Back Niin. over. Eli takaisinpäin sitten. Mä olin jo Dream Dotsista sen lähtenyt päälle. Joo, meikän kahvia vähän laittamassa, minä tuun kohta takaisin. Joo. Eikö sä pysty näyttämään vai? What? Estetystä. What? No te saa niinku kattoo vai? Vittu. Mä voin kattoo tot leffaa niinku näitten kanssa. What the fuck? No ei sitten. Tai sit mun pitää itse asiassa tehdä tälleen. Tää lopettaa niinku joksikin aikaa. Laittaa se toiseen paikkaan.
Sitä niinku pysty kattoo niinku silleen... What? Mun täytyy tehdä jotain outoa tässä nyt, kun tää ei anna mun näyttää sitä PS4-kapturia elokuvaa. Siinä tuli jotain, ettei sitä saa mukaan näyttää sitten. Tää? Ai niin. Joo. Mulla on jotain sellaista tossa, ainakin PS4-kapturia tuli äsken. No se on aina Ettei näköjään saisi näyttää sillä sitten. se ei vaan jostain sitä kapturoista. Ei, kun tuossa on varmaan toi sharing res test, mitä tuossa kolmiossa, että se antaa just silleen, että et voi laittaa tätä nyt tähän. Höh. Pitää vissiin laittaa OBS:n kautta. Juu silleen. Kun kaikki muut on kyllä saanut laitettua sitä kautta, niin kaikki muut on saanut kuvata, mutta en minä vaan. Opsin kautta vaan, niin se näkyy. Koska onneksi mulla on tää PS4 etäkäyttösovellus. Mä laitan kohta noin setit tohon takaisin. Piti vaan näköjään säätää tämä sitten. On toi kyllä vähän outo, jos ei tot mukaan sais näyttää siellä. On se vähän perseestä. Oh. Pelaamisen talentti keskeytyi, koska siirtyi estettyyn kohtaukseen. What?
Mikä vitu estetty kohtaus? Niinku kaikki muut on saanut kuvattua täältä, kyllä. Elokuva. Ei elokuvia saa näyttää. Ei nähtävästi. Nyt kun tuo mun vaan opsi käynnistyy. Kun se siellä päällä on. Mene nyt opsi päälle, hei, kamaa. Ei voi olla niin hankala. Se käynnistyy välillä hitaasti. No nyt mun niinku ainakin ääni kuuluu sinne striimiinkin sitten, omaakin. Joo. Noniin. Uusi lähetys. Voin sanoa, että ainakin visuaalisesti tää on hieno. Jo ihan tää alkuruutu vaan. Vielä laitan tuon multitwitchin sillä, että se lähtee päälle. Tää on niinku kronologisesti oikein järjestys, mutta ihan jännä, jos ei sitä mukaan saisi pelata. Tää on se ihan eka. Puhelimella. Mobiilipeli. Niin. Mobiilipeli tehty vaan niinku HD-kutskenena. No niin, oleks me molemmat ready? Mä oon ainakin Playssä jo. Sillä. Mä katon sun jutun. Joo, ruvetaan vaan kautta. Joo. Subtitle kyllä päälle. Kyllä. Tää onkin helppoa. Ei tarvitse tehdä mitään. Voit vasta puhuta. Hyvä paljon tekstiä nopeesti. Herran jumala tässä. Ottaks joku hostin mulle? En tiedä. Miksi mä kuulin ton mun äänen? No kiitos jos laitte jonkun hosti. Mun multitwitch näköjään ei toimi. Tai no lataa ainakin hitaasti. Vitun paljon tekstiä tulee ihan helvetin nopeesti. Joo. Miten toi pitäis ehtiä niinku lukee? Aikuisia. Joo, kyllä valo näkee pimeän ja niin. Alat pitävät kyllä, joo. Mä oon nähnyt kun nää samat cutsceneit tossa puhelinpelissä, mut niinku... En oo kyllä tän noin Miks tää on tämmönen? Josta on tämmönen alkujuttu. Vissiinkin. Tota kutskenee ei oo vielä nähty tossa puhelimessa. Tää on tuttu. Tää on tuttu kutskene. Tämä taas ei oo.
Wow! Niinku, kiitos, että kerrotte vielä lisää näistä puhelinpelistä. Sillä että tässä on tämmösiä katskiineja, mutta ette vielä saa niitä. Hirve joukko! Mitäs? Ei jumalakaan, tuo puhelinpeli tulee olemaan helvetin hankala. Jos siinä pitää tapella noita kaikkia vastaan vielä joskus. Kuha kahtoo tämän. No niin! Nyt alkaa sit se kokonainen leffa. En tiennytkään, että mä oon backcover. Case of Laksu. Onks tääkin vielä sitä puhelinpeliä? On. Siis tää on nyt vaan kerrottu toisesta perspektiivistä. So that makes you the indisposable number 7. Huh. Come on, it's simple. You 6 plus me is 7. What? Wait, don't tell me I don't count. No. Master Xeon of the Keyblade. Mitä? Here, take it. Se on tuo sille sen. Siis In the master's playful and mischievous way, he gave his apprentice Lushu a very important role. Laksu! Sai ton What seemed Keybladein. like a simple task. Mitä se The sillä elements tekee? that would connect all Varmaan of avaa the asioita. events to come. Vittu. Toi on se Keyblade siitä Long, Dream long Drop ago, distanssista. all the worlds were still one. One day, this would be called the Age of Fairy Tales. It all began here in Daybreak. Tää on erilainen ääni muuten The tää. Master of Masters had an eye that gazes into the future. He bestowed upon 5 of his 6 apprentices a copy of the Book of Prophecies, in which was written the events to come. On kyllä hyvän näköinen. So, did you look through the book? Yes. But I'm still analyzing it. Wow, no quick skim for you, huh? I just prefer to be thorough. Master, is what it says in the last passage true? Oh yeah, that. Bummer, huh? Yes. By the way, if one day I suddenly disappear, I'm counting on you to keep the others calm, okay? Huh? Disappear? Vanish, dim, fade. I don't know how to explain it. It's just hypothetical talk. Okay. This world is full of light. It's a world comprised of many smaller worlds, all connected, stretching as far as the eye can see. One great light protects us all throughout this vast land. All worlds share one light, one fate. I take it you're talking about Kingdom Hearts. Yep, you're right on the money. People believe that the light that is Kingdom Hearts will be here forever. But if it were to disappear, the world would be enveloped in darkness. I understand. That is why you granted us these Keyblades. With these, we can spread the teachings of light. And we can protect Kingdom Hearts from darkness. No, they're not for protecting Kingdom Hearts. Huh? The final passage reads, "On that fated land, a great war shall transpire. Darkness will prevail, and the light expire." Isn't it our duty as Keyblade wielders to prevent this war from taking place? Not possible. What? You really think you can change the future? Then, what do you want us to do? We have to focus on what comes after. There's no use thinking of ways to change events that we know are gonna happen. But what about all of those who are here now? And
The ones who will be here when the darkness finally comes. Are we to abandon all of them? Come on. Are you telling me that you think the world can be saved by just 7 people? We have to at least try. With enough Keyblade wielders, we could... Well, if you want to give it a shot. Yes. Alrighty. Good luck. Good luck! No feilu. Etkä vaan lähtee sinne. And so the reliable Era, who wore the mask of the unicorn, was given his role to take over for the Master and to lead the others. Similarly, the virtuous Envy, who wore the mask of the snake, was given her role to watch over the others with a fair eye. Okay. The fearless Aced, who wore the mask of the bear, was given his role to support their brand new leader, Era. Kaikki on aivan puolella. Who wore the mask of the fox, was given Vitu her avaa, mä oon role tapellut sua to vastaan exceptional hitto siinä Keyblade Kingdom wielders Hearts for the Key. world to Siinä have. vitun puhelinpelissä. Ihan vitun paska The tappelu. cool-headed Gura, who wore the mask of the leopard, was given his role to uncover Joo, vaan the mystery testannut of sitä, the en oo Book hirveästi of edes pelannut. Prophecies. Se on ihan paska tappelu toi Lucian, Master the avaa. first of the apprentices No niin, to be no given toi the role, Foxi! watched his Mitä siellä on? companions from afar Mikä as on they tuo learned boksi? what it was that they were meant to Haluan do. tietää! Then he disappeared. Pandoran lipas. Se katos. Toi näytti myöskin Not Keyblade long after Graveyardilta. The master vanished, dimmed, and faded Ei without toi on trace. Masters tää, joka antoi sen Keybladein sille Laksulle. Se Laksu on nyt siellä jossain Keyblade Graveyardissa. Palaset loksattaa paikalleen. What? Mikä This is toi? where your story began. The story of your very own adventure. 5 of the Master's apprentices armed themselves with the Book of Prophecies. They each created a union. This would fulfill his wishes. Mä oon ton yhden Then viimis they vieläkin. set out to rally Keyblade wielders just like you. By defeating Heartless, the monsters of darkness, they would gather light. Iljamus, morjesta moi. Terve Iljamus myös sinne. Täällä on Muuten tämmönen. Twitchi There's a päällä. traitor among us. Häp. Tämmönen kunnon katsotaan kaksi Are you kattoo certain? leffaa ja miettii What miten proof do hittoa you tästä have? tapahtuu. I found this sniffing around. Is that What? a dark Cherothy? Silti. Is that a nightmare? Ei Dream Drop Distance Nightmare juttu. Oh! Tää sama biisi on muuten Dream Drop Distances. Master, did you make this? It's so cute. Well, things are gonna get pretty hectic around here soon. But this spirit Chirithy is gonna make your lives much easier. Hopefully. Spirit? You could say they're like cats or dogs. And they'll be your loyal pets. Every wielder will have one of these adorable little guys at their side. They're here to help, so play nice. Okay. Oh, Nyt mä tiedän toi... before I forget, if a wielder is overcome by malice, or rather if they're Nyt mä tiedän, että tää on tainted by just darkness, niinku tää toi their juttu. adorable little spirit will turn dark and become a nightmare. So you're telling us that Ei if toi we on see Dream a nightmare, Eater toi Someone Chirity has näköjään. fallen into darkness. Exactly. Ahaa. And if you don't stop this renegade spirit, Pelaa se you'll prologuella. plant darkness in the hearts of others, and you'll have an army of nightmares on your hands. Beware. So, Mut kun tästä tää if we koko see one of these sarja nightmares lähti. anywhere, we have to get rid of it on the spot. No! I won't let you do that! No wonder you ended up as the bear.
You're scary. Your point? Maybe you can growl at them. Don't insult me! Come on, Hassad. You won't know if it works unless you try. What? Please tell me you're joking. It's not me! There's an easy way to solve this. If we all summon our spirits, then we'll know. Unfortunately, there are countless wielders in our unions. It would be easy for any of us to summon a Chirithy that isn't a nightmare. I'm afraid that your suggestion wouldn't help us get to the bottom of this. Yeah, in that case, who's to say that the nightmare you saw belongs to one of us? It could belong to anyone in our unions. That's highly unlikely. Do you recall the tool the wielders were given in order to make them stronger? We generally don't concern ourselves with what they have at their disposal. However, I believe those tools were the nightmare's doing. The bangles. I know when they're equipped, they have the power to collect dark energy. But I thought we all agreed that was okay. Collecting is fine, but using that power is the equivalent of using the power of darkness. It's a brilliant plan. Everyone knows that all spirits look the same, and wielders exist in spades. There's no way to tell. Oh no. Everyone's already equipped their bangles. So what now? How do we find out who's behind this? Seeing as those bangles couldn't have been acquired by just anyone, I believe it's one of us here in this room. No, Ira. I respectfully disagree. What proof do we have that the bangles are tied to the power of darkness, or if a nightmare is to blame? We shouldn't simply jump to conclusions. Ira, some leader you are. You've managed to plant seeds of doubt in all of us with that speech. What, did you expect the traitor to give themselves up with that accusation of yours? That was foolish. Ased, that's quite enough. It looks to me like the Master made the wrong choice. Wait, where do you think you're going? I think we're done here. I trust you'll keep us all updated. I hope we can all resolve this soon. That didn't go as expected. What's wrong, Ira? This isn't like you. A lost page. Something's missing from our book of prophecies. Each of our copies were said to contain the events of the future. But this incident, well, it's nowhere to be found. And how does Mitä this se whole tiedä, thing with se the Book traitor of Prophecy? tie together? Like I Mitä? said, it's nowhere Että to be Book of found. Prophecy tietää jotain my tulevaisuudesta. Mut mitä siellä Yeah. on oikein? Are you implying that someone is Nee. in possession of the missing page? And the person with the complete book is the traitor? There is something going on, and the page is suspiciously missing from the book. Niinku, joku musta Not tyyppi so on ottanut sen far-fetched tosta, to niinku assume tosta that the one who trailerista. has the lost page has been turned, that they have fallen into the hands of darkness. Trust me. There seems to be no record of it in my book either. You may be onto something. I wonder, could this have been the Master's plan all along? To grant the lost page to only one of us? We have no way of knowing. The Master is gone. I Niin understand sekin what on you're kadonnut saying. jo. Kaikki on kadonnut. I promise to keep a close eye on the others. I will keep you informed, as always. Thanks. Of course. After all, that is what the Master asked of me. And Ira, may your heart be your guiding key. Toi on muuten meidän tiimin nimi tuossa Kingdom Heartsissa, Ancient Keyssä. Mun tiimin nimi toi Guiding Key.
No. Näköjään se on otettu tästä sitten. Joo, Joku on jo nähtävästi. kattonut tätä. I'll need you to observe the others. Be No, kiitos vaan kun ne on saanut ne hitto Alright. jossain Amerikassa tai Like I said, tuolla jo Ira aikaisemmin. may have to take over for me. But don't be shy. Just be fair. And do not be afraid to speak up. Even though I say observe, you'll need to be the mediator. Make sure people get along. I understand. But without you or Lushu, to form and maintain our own unions is... It's a little unnerving, to be honest. Oh, come on. Lighten up a little. Maybe I'll never disappear. Wait. Do you want me to go? What? No, of course not. I was just No kuka nyt haluais mukaan? Mä en edes tiedä, onko se hyvis vai pahis, niin mä en osaa sanoa. I get that change can be hard for everyone, but things need to keep moving forward. And you need to keep up. Otherwise, you'll just get left behind, all alone. Now that you know what the future holds, Envy, what does your heart say? May your heart be your guiding key. I say it all the time. You ultimately need to do what your heart feels is right. Right. Kyllähän se siinä jo ihan trailerissakin sanoi toi Juha. Few days later. What's wrong about Ira? I thought he would make a great leader, but he let me down. Well, what do you two think? You don't believe what Ira said, do you? Of course not. His argument was unconvincing. It's like Invi said. He's just making baseless assumptions given the situation. There's no evidence to tie his accusations to anyone, let alone one of us. Maybe there's something he hasn't told us. And he needs to tell us. How dare he look at us with suspicion? We're his comrades. I wouldn't call us comrades. Anyway, could you get to the point? I know you didn't call us here just to complain. I want the three of us to form an alliance. But alliances are forbidden, us said. I knew it. I had a feeling it would come to this. So, we join forces, then confront Ira? Confronting him is pointless. Ira won't change his mind. I know there's darkness at work. There's no question. But I don't believe for a second there's a traitor among us. Unfortunately, Ira doesn't share the same belief. He's just wasting time trying to figure out who the traitor is. The darkness won't wait, and neither should we. We need to band together now and find a way to fight it. Guess it makes sense. I agree that we need to do something to fight the darkness. But combining our unions? That was strictly forbidden by the Master. He's no longer here. I'm No in. niin kuin ei sitäkään tiedä minne se on Let's be mennyt. clear. The alliance is just between the two of us right now. Tiedetään mitään asiasta. I don't want my union members involved. Gula! Gula. I want to follow the Master's teachings. Understood. No miksi kaikki It's on your choice to eläinmaskit? make. You should do Mä whatever en you tiedä. feel is right. Ne on vissiin vain ihan koska Disney. By the way, Asen, do Ira and Envy know? Koska I haven't talked to Ira. tää about it jotenkin for liittyy obvious tää reasons, Disney, niin but I did se on ask vissiin Envy sit to laitettu join nää us. You wanted maskit to see niillä. me? Sekin voi olla. Gula, Ava, what are you doing here? What's the meaning of this? Hear me out, Envy. I want an alliance among our unions. Mutta aika jännä juttu, että näillä on muuten erilainen ääni tossa japanilaisessa. Ja niillä on niinku samanlaiset äänet, mitkä on Terral, Aqua, Ventuksen ja We don't have niillä. a choice.
Darkness Aha. is Näillä approaching, and we need to englannin combine our versiolla on strength ihan to erilaiset stand äänet. against Ne ei it. ole The yhtään master Terra bestowed tai each of Aqua us tai with a sille. different role, and he Et specifically jotkuhan told us luuli, to että keep nämä our olisi ollut unions separate Aqua ja to Terra niitä maintain the jotain balance of power. He told juttuja. us that any imbalance would lead to a desire for more power, which leads to darkness. I know you haven't forgotten. Se on vaan teoria ollut. It's you who has been tainted by darkness. I'm tainted by darkness? Then what about you, Envy? You spy on us and report everything you see back to Era. You really think you have no darkness in your heart after what you did? Because that is my role. To observe us, yes, but not to disclose everything we say and do to Era. That's... For all we know, you and Era could be allies, scheming behind our backs. that's enough. Mitäs sit? Nyt on tää kohtaus, missä toi yksi juttu tähän juttuun. Mä kysymään sitä, sit on Book of Prophecy, että... Joo. Master Alva. Oh, hello. Your name is Ephemer, right? Uh-huh. Hey, can I join you? Uh-huh. Why the long face? Did something happen? Miksi ne on pitkä naama? Long day. Paha You sana. remember what you asked me before? About why the unions compete against each other instead of working together. Actually, I always wondered the same thing. Huh? Isn't it just because the master said so? Yes. And as such, we must obey. The master said so. So it is. Lately, I've really started to wonder. Miten sä oot You once miettiä? told me that you were looking for answers. That you wanted to solve the mysteries of this world. Well, I think that's how things should be. We need to question things and think for ourselves. Whoa! You are really not yourself today. I guess even foretellers have their off days. Hey, maybe talking about the book will cheer you up. Not a chance. Aww. Ei kiinnosta kirjan kirjoittaminen. You were trying to pull a fast one on me, weren't you? Oh, no, I was joking. If you say so. But to be honest, I think it would be great if all the unions could work together and be friends. Niin, tää ystävyys on aina ollut iso juttu. Wasn't much of a talker. Maybe just shy. Jep. We're meeting again tomorrow. That sounds like so much fun. Then Toi on sama you better kohtaus, wanna mitä get mä oon some pelannut puhelimessa. Toi sanoi just täsmälleen silleen tekstillä ton sama juttu. Well, Että se tapas ystävän. Ja se näkee mut I don't sit know what's got uudestaan. you down. Se oikeastaan hävisi jo Please ihan cheer up. tyhjyyteen. Okei. Thank you. Mä oon nyt pelannut sitä niinkin pitkälle, että mä oon niinku jossain 520 questissa. The worst happens. I'll be glad to leave the future to the kids who see the world in the way that you Eikö itse asiassa 540. Herranjumala. do. Let the wind carry you far, far away. My dandelions. Tää puhelinta ei pysty striimaamaan oikein millään, niin tää peli jää oikeastaan striimaamatta puhelimella. Tää on ollut ihan helvettiä Have kyllä. you learned something? It seems a set No in on siellä Eva's varmasti unions jotain are now softia, allied. mutta en kyllä tiedä niistä So is said yhtään is the traitor after all. No. Kun se on tää Pave the Wind juttu, niin tää on ihan Why is perseestä. that? Itse asiassa tää on vaan parempi katsoa tämä ja olla sille, ei tarvi maksaa tästä mitään. No on se. So I believe his heart still belongs to the light. Even so, Kohan forming tarinansa alliances was strictly forbidden by the master. Yes. And his teachings Tää on are sinänsä absolute. sama tarina, That's mutta ei why I tarvi will vaan try niinku and pelata persuade mitään. Ulu to dissolve Yep. their alliance. Then I'll do it. No. Please, let me do the talking.
Your intervention will do nothing more than spur Ased's anger. All right. I'll leave it to you. And one more thing. Ased has begun to question the two of us. As a precaution, my reports will be less frequent. I don't want him to get the wrong idea. Please understand. Yes, I do. Siinä on Heartless ja Keyblade. Jotain Keybladeista Heartlessista siellä kerrotaan siinä kirjassa. Aha, kuukausia. I think I'm done. Done with what? The Alliance. I think it's time to call it quits. For what reason? To put it simply, I entered this alliance thinking we were preparing to fight some impending darkness, but it hasn't come. In fact, there haven't been any suspicious incidents recently, and you haven't rallied anyone else to your cause. Yeah, but... This alliance is meaningless. Even Envy agrees. Oh. Envy? Uh-oh. You weren't supposed to find out. Is Envy the one who told you to break our alliance? Maybe. Maybe. But I'm the one who decided to do it. And I've already told you why. But we don't even know who the traitor is yet! Ei kannata olla nyt aggressiivinen. Exactly why. Hirveä. Rauhoitun nyt. Kyllä te varmaan löydätte sen traitorin jossain vaiheessa. I just can't trust anyone but myself. Don't you realize you won't stand a chance against the darkness on your own? Sorry, my mind's made up. My mind's made up. Tässä on hitto niin paljon referenssejä noihin vanhoihin peleihin. Envy, you will regret this. Mä muuten eilen kävin hakeessa, kun mä katsoin Bolt-leffan, nyt kun puhutaan Disneystä, niin mä katsoin sen leffan tässä, niin mä kävin hakeessa sipsejä, mulla on vieläkin niitä tässä näin. Joo. Nythän tässä voi vaikka niitä syödä samaa, kun katsoo tätä. You been here long? My bad. Toki. No. So, what did you want? You didn't forget, did you? You're the one who called me here. Lighten up! I was just kidding. I Didn't forget. What? Give me a little credit here. I was just testing you. Right. Now, allow me to tell you about your role. You're going to be Ira's right-hand man. What? What? Ira's What? right-hand man? What do you mean? Well, Ira's gonna be the new leader after I'm gone, you see. So, just stand by her. Don't disappoint. Explain to me, Master. What do you mean Ira's going to be leader? What? Is that disappointment I hear? Did you want to be leader? No. I mean, if you had asked me to be the leader, that's a different story, but I wasn't trying. You really Joo, want to be erilainen leader, ääni tuli se, jos sä haluaa olla liideri. I know you want it, but that just isn't enough. Any chump can say, "You, here's a huge promotion. Good job," and make you head honcho. But enthusiasm alone doesn't Good make a job. great leader. Ihan Ira needs erilaisia someone ääniä. like you to give him a push in the right direction. I agree. Ira is definitely the most worthy. Olipas of us. vahvaa kahvia. I'm sure he'll make a fine leader. Then it's settled. Wait, I agreed that he is worthy. But why do we need a new leader, Master? Hyvä, että kahvi Does maistuu. that mean you will no longer be teaching us? Maistuu, maistuu. Well, Aika vahvaa tuli. I might disappear one day. Well, I might disappear. Disappear? Why? Where? Speak up sooner if you're listening. It was embarrassing for me. Anyway,
I don't know if I'm gonna disappear or not. It's anyone's guess right now. But In any case, you need to support Ira. We both know he's quite serious. He's always just thinking and thinking and thinking behind that unicorn mask. So everyone will be counting on you to put him into action. right. You might not be entirely happy with your role, but just know that it's the most important one. Capiche? Shall I elaborate? Making Ira the leader is all good in theory, but sometime later you might think, he's terrible at this. In which case it'll be your job to step up. Who knows? Your leadership might be just what everyone needs. And that is your true role. May your heart be your guiding key. Best of luck, Ased. It's been over a year since the Master left. It's time for me Kuukausi to myöhemmin. fulfill my true role. Aha! Tässä on muuten tää musa. Tää KH1, tää. Hyvin sopii. Why do you get in my way? Don't be so conceited. I'm protecting the balance. Just like the master told us Mahdollisuuksia to. noi You need to come feterit. to your senses. Tai noi. Voi se olla kenenkään muun noi jutut, mutta toi mahdollisuuksia yleensä If käyttää we tuollaisia. don't do something, light will expire. Then we won't be able to avoid the grim future that awaits. We need to defy the Master's teachings to protect the world. You're saying he was wrong? He's not here anymore. I won't let his prophecy come true. I won't let the world fall into darkness. You Sitten fool! siinä on se X-merkki. Jep. Liian hidas. Tää yksi vaan kattelee siinä vieressä. Chidi! Ava, over here! Envy! Ased! What's going on? I found out who the traitor is. Regrettably. No, that's not true! Ava, there's no time to lose. May my heart be my guiding key. Ainakin pimeätä se nyt on enemmän kuin mitä viimeksi siellä oli. On. Paikan vähän hajos. Vähän luhistunut on mestat. Hupsista. Yksi vaan lukee chillisti. Ai, silloin, onks siinä se juttu? On se kirjan sivu. Tai Niin. joku. Se kyllä trailerissä otti tämmönen musta tyyppi. Master. What? Master? Oh, I see. If you're busy, I can always come back later. Sure. Oh, no. Stay. Pysy vaan. Now where? Ah, here it is. Noin.
Sata se tolle! What's this? Go on, read it. Read it. This is from the Book of Prophecies. Aha, no just. But Yep. It's Yep. a page that's not in any of your books. and what's written here is Your role. Mitä You siinä on must find kirjoitettu? the traitor hidden among you and stop them before it's too late. And in order to help you find the traitor, I get it. That's why you gave us all different roles, isn't it? If anyone deviates from the job they were given, we can easily conclude that they are the traitor. It's brilliant. way to steal my thunder, show off. Huh? It's not fair. My plan was supposed to blow your mind with its grandeur. Your jaw should have hit the floor at my sheer genius. Sorry? Hyvät animoidit tossa Was my movementissä. logic flawed? Vaikka siitä ei näe niinku mitenkään sen niinku I tota guess now you've faceen, niin earned toi, your time in the limelight. noi liikkeet mitä se tekee, niin on oikeesti ihan hyvin animoitu, että se Even vaikuttaakin though they're the siltä. traitor, Hyvä ääninäyttelyä myös. focused. Trust no one but yourself. Ei toi ei ainakaan traitori vissiinkään. Silloin annettiin se juttu nyt pidet. Ja siinä jotain ito Japania vissiin. Ei se on mitään sillä. Ei mitään selvää. Täällä ei riimuja ole. Trust no one but myself. Gula. Onks toi nyt voitettu sitten? En tiedä, sillä on oikein hiki. Do you want to know what my role is? The books we were given are incomplete. There's a lost page. Lost page? On that page, it is written that there is a traitor. Niin, kuka se on? The master told me to find and stop that person. Aha. Se on sit toi vissiin. Tää? You, my comrade. Vai? No, se varmaan muuten sitä osoittelis. It doesn't matter to me if you think I am the traitor and you want to strike me down. You knew there was a traitor and you just watched silently as we fought each other. And I won't forgive you for that. You can barely stay on your feet. Just give up already. Don't you underestimate me! Oot vähän liian myöhäistä, Mester Ava. Rip. Please stop! You too, huh? Se on sitä varten, että kun vedetään Sonicin kanssa tämmöstä yhteisstriimiä, niin ettei tulisi muita sitten paikalle. Why? Niin se on sitä varten. Why did it have to come to this? Ehkä nyt tiedetään, että toi on se traitor sitten. Elo on myöskin alueelliselle sinne. Hello, hello. Come to finish me off? Then make it quick.
That's not what brought me here today. I wish to fulfill the role bestowed upon me. That's all. It isn't our place to try to change the events of the future. That is not our mission. We are here to make sure that light lives on. With only 5 lights, we can't afford to lose any. 5 laittia. Still count me as one of the 5 lights. Of course. Only you could be such a good guy after everything we've been through. But hey, I guess that's one of the reasons I respect you so much. However, we still might only be 4. I'm talking about Gula. He's using the knowledge of something called the Lost Page. He said that it contains events that are missing from all of our books. Se kertoo kuka se He's Tveit on jo. using it to discover and apprehend whoever is the traitor. Claims that's his role. But who knows what his real intentions are? Varmaan se itse tietää. Is that I'll never forgive him for hiding the fact that he knew someone would betray us. That's the biggest betrayal of all. I'd like to believe that Gula was simply carrying out his role. Assad, I'll deal with this matter. Please keep it to yourself for now. Understood. I need to see that lost page. Antaako se helposti nähdä? Why did you Yes. tell Ira? Few days later. Niinku, Because you were the only one nyt who pitää knew ajasta what tälleen. Didn't you think for a second Aika that your kuluu actions nopeasti. could be making things worse than they already Mm. are? And why should that even bother you? Sanoa alkoot siinä paikalla, onko tuo äänibalanssi You've hyvä? also gathered the finest Keyblade wielders from other unions, and you're training them in a secret location, aren't you? Yes, because that is my role. I had no idea. I apologize. I overstepped. No, Jos oot vielä paikalla. I shouldn't have stopped you Vai either. karkasu se? Voihan sekin olla, että sitä enää kiinnostaa katsoa tää elokuvaa. Elokuva pois. Puhutaan tässä exactly. koko ajan. He just asked me Elokuvasta to go. puhutaan. His eyes, Joo, elokuvien katsomisesta. scary. Hyvä on, no se on I hyvä, was worried että he'd se on do hyvä. something awful. I knew I couldn't tell him where Täydellistä. Gula was. Then he turned around and walked away. Minne se sit käveli? I see. And Gula? How was he doing? I don't know. Joo, täällä aloiteltiin tällä pakkakaurilla, niin päästään sitten tossa jossakin vaiheessa pelaamaankin noita muita. No tää ainakin kertoo paljon paremmin tän puhelinpelin tarinan. Chiitti! Ei oo pakko pelata sitä ton puhelinpeliä. Niin. Someone's Kattoo coming. tämän. They're headed straight this way. Take care of him. Ihana Tommonen- pallukka. Tommonen muuten pehmolevy on tehty tonne Japaniin. Sitä on myyty myöskin. No sieltä löytyy vaikka mitä. Mm, Japanissa olisi ihan kiva käydä. olis. Ira? Is something wrong? Ai No, joo, kurkkimaan Gula's tuli. here. Joo. What? Lauri A.J. Tell me moi. where he is. Morjens. Hello, Lauri. Why? What are you going to do? None of your concern. Don't. What? I won't let you near him. So that's it. All right. I'll go. On tää se back-cover. Kyllä. Gula, what are you doing?
Parempi kuin se puhelinpeli itsessään. Something happened? Ira was here. He wanted me to give you up. I knew it. It's finally come to this. Come to what? Everyone wants to know about the lost page. The lost page? Yeah. It's a page the Master gave me. It doesn't exist in any of our books. Niin tää kertoo vaan cutscenellä tämän saman tarinan. Siellä ei tarvitse mitään pelaa. Puhelinpelistä ei sitä pelata. Niin, jos on vaan tietää tarinan halu tietää, niin katsoo vaan tämän. Niin. So, I don't know what to make of it, to be honest. My role is to find out who it is. I suspected a Sed and went to confront him. And look what happened. Puhelinpeli on vaan niin ärsyttävä, että joutuu odottaa niitä story questeja ihan helvetin kauan. Niitä ei tuu niinku joka päivä silleen. Tan. Vaan niitä tulee helvetin kauan. Always walking the straight and narrow. Ai sitä ei pysty edes vielä lävitä menee. Ei. Everything in the passage is ambiguous at best. Kun se on niin perseet, kun se on pay to win. I need to find out. But how? By asking the Master. But he's Tämänkin saa paljon halvemmalla kuin sitten, että ostaisit sinne koko ajan niitä jeveleitä. What? Then he'll have no choice but to come back. Mä oon pelannut Dreamtossista 3DS:llä, mutta en oo vielä tätä tällä nelosella pelannut, eikä Saironkaan. En oo koskenutkaan. Mä otettiin vaan kronologisessa järjestyksessä. Eli katsotaan ensin elokuva. You always do the right thing. Help me with this. I'm sorry. I know you want the Master to return. But you don't know how summoning Kingdom Hearts will affect the rest of the world. The Master, he forbid it for a reason. I'm afraid I can't help you. I see. May your heart be your guiding key. On se sydän ja niinku toi ohjaa sitä niinku tosi paljon. Ja koska Kingdom Hearts, niin se sydän on tosi tärkeä. That explains why Aced and Ira are as well. Sydänhän on suuressa osassa tässä pelisarjassa. Nimikin kertoo. That isn't the balance we were expected to keep. If everyone's collecting light solely for themselves, Keyblade wielders will soon turn against one another. Valo ja pimeys ja niitten tasapaino ja semmoista. Keyblade war. Tää on ollut siinä hiton... Sähän näit ne silloin Birth by Sleepissa, ne hiton Keybladeit. Tämähän kertoo sen, miten ne meni sinne Keyblade Graveyardille ja tappeli ne kaikki Keybladeit sinne. No matter what, the balance must be kept. Nice. Ava. Kyllä, täällä on 2 suomalaista pelaa 2.8 Nutsella. Tai no katsotaan tällä hetkellä. Niin ei pelaa, mut katsotaan. Mäkin olin vielä, että mä en halua nähdä mitään netistä. Ja sit minä aloin kuitenkin sitten, nyt kun viimeinen sai tän, niin tilasit just. Nyt sä olen tilannut tän vasta. Niin. Tänään se julkaisupäivä oli. Sain onneksi julkaisupäivä. En saanut, piti käydä ostamassa Prismasta. Sulle kävi vähän paskammin. Kympi hävisi. What's written in the last page of the book is gonna happen. The entire world
will be lost to darkness. But Master, isn't there anything we can do? Well, that's what brings me to your role. You might just be the only hope of keeping light from expiring. Bye bye vaan nyt sulla. Varmaan se meni nyt, mutta sanoipahan hei hei. Hope? Tuli kattoo vaan, että jos täällä näkee 2.8 suomeksi. Don't get involved in any battles. Forget the notion of unions. Koska ei halua sitten kuitenkaan spoilata itsellensä. Se on järkevää. Se pitää itse katsoa ja nähdä. Jep. Let them fly to another world. They will keep the light alive. Pitää valoa You really think that niinku hengissä. I'm the right person for this? Ava, you're the only person for this. I understand. Today you're here to continue with your training for our mission. This session may seem like it's familiar to you, Muutama but in Wielderi. a world that is different. Muutama Wielderi, usko jo. Totta. You are our hope. A war will soon wage. Those who strive to protect the light will turn their weapons on their allies. For the sake of loyalty to their Vaan own. aavistus, että ei tässä oikein hyvin käy. To be honest, Tää on varmaan kaikista niinku... Tää päättyy jotenkin silleen, että se johtaa tohon Kingdom Hearts is Birth that by Sleepiin. anyone can lose Joo. themselves to the darkness. However, there will be no winners. Everything will be lost. Except all of you who are the seeds of hope. When the time comes and there is war, you mustn't fight. Joo, mä oon but pelannut instead you must fly K1 away ja from it to the 2 ja world Birth by outside. Sleepin ja This katsonut ne training is to help you fulfill this crucial task. DS-versiot ja The future is in all your hands. mitäs Ja muuta? Sonicmoize on kattonut kaikki, pelannut ihan kaikki läpi. May your hearts be your guiding key. Mä en oo vaan striimissä niitä tehnyt, mä oon tehnyt ihan ilman striimiä. Tossa se Master Xehan otti Keyblade. Luxu. Joo. Case of Fluxi. Case of joo. The gazing eye? It's not what it's called. Oh, what then? Actually, no. Sehän se name. boksi on, mitä siellä on. No name. Well, gazing or not, that Keyblade does have an eye in it. My eye, to be exact. Ew! Oh, you think that's gross, do ya? Master Xehanort vai? Yeah, sure. Anyway, Mitä? about your role. You need to pass down that Keyblade to your apprentice and kuka? then him to his, Vai so that my eye can see the future. Eikö niin on, ton silmä on tossa. Ja toi on niinku, Bingo! toi antaa sen sille Master Master Xehanortille. That means you've trained a worthy apprentice, passed down that handsome Keyblade, and fulfilled your role. Congratulations! What's the matter? Come on, you did a fantastic job. At least smile a little. But I haven't done anything yet. Good point. Guess you'd better get started then. Eli Masters on niinku hyvä ja pahis samaan aikaan. No book of prophecies to keep you company either. I can't have you causing any temporal paradoxes. But hey, we both know you'll do just fine without it, right? Do I really have to go alone? What about the others? Minor details, so don't sweat it. For now, you, that Keyblade, and this box need to stay out of sight. Just watch with your own eyes, and my eye, of course, as things unfold between the others. Then, when the time is right, go off and do your thing. What's in it? It's a secret. Mikä siellä on? See, the thing is, you can never, ever
Great, now I really want to know. No niin mekin halutaan! I'll indulge you. But this secret stays between the two of us, and you have to promise never to open the box. I promise. Pitää vielä suputtaa se sille vielä. But why? You'll see. No ei tietenkään saa vielä. No niin, keep the graveyard. Ja Master Xehanort the Keyblade. May my heart be my guiding key. Loppuuko se tohon vai? Reconnected Kingdom Hearts. Mitä vittua? What? Okei. What? Ei niinku kertonut mitään. Se oli aika lyhyt. Oli aika hämmentävää. What? Selvä. Jaha. Typpä tietää. Laatikko varmaan tulee olemaan tärkeässä roolissa 3. osassa. Ihan varmasti. Vittu kun sitä ei saanut tietää mitä siellä on. Piti jättää se vielä tolleen. Eikä se, kuka se traittori tuo oli? Sitäkään ei kukaan kertonut. Jätti joo vähän kysymyksiä. Jätti kyllä paljon kysymyksiä tää. Ainakin hyvin tää oli tehty Unreal Enginellä. On. Tosi kaunis. Nyt vissiin siirrytään Dream Drop-listaan se. Se on seuraavaksi ainakin kronologisessa järjestyksessä. Tässä pelissä. Päästään niin sanotusti pelaamaan tätä. Jep. Tää on Taxionin musa. Onks tää Roxaksen tema? Eikö tää on Roxaksen teema, eikä Xioni? Joku niin Menee sekaisin ne kaksi yleensä. Roxas, kyllä. Joo. Niin, mulla menee sekaisin. Mä oon se hetkonen. Kumpi se nyt olikaan?
Middleware, Simplicoon ja Autoskate. Tämänkin tekemisestä tarvii aika paljon töitä. Jos bokseja saa avata, niin siellä on pakko laittaa suurta. Disney. Disney ja Square. Hyvä, se on siinä. Hyvä leffa. Äkkopäin. Kiitos! Ihan helvetin hämmentävä. Noniin. Päästääks? Unlock teatteri. Unlock chapterit. Yes. Mä ainakin luen nämä. Mysterious man who posted an eye that can see the future. He holds anonymous within the book. No one knows whether his mischievous nature is counted true. He disappears after the bestowing his 6 apples the book. There's a copy of the Book of Prophecies. The Keeplet Master leads the unicorns. Mysterious nature. His role is to become the new leader and foretellers after the Master's vanishes. Invi. The Master is this person who has a copy of Book of Prophecies. She is a virtuous Keeplet Master and leader of the Onios Angers. He's a master in the High Eastem. Her role is to watch over the veil and eye. Sama juttu niinku siinä. East. He's fearless Ursus. Drawn to center village, his physical prowess. He has a poor heart and strong sense of justice. His role is to support the new leader. On aika samat tekstit, mitä tossa hiton niinku elokuvassakin tuli. Okei. Eipä mikään tärkeetä. Päkki. Extras! Eli saadaanko me nyt teema tänne? Teema. Yes! Kyllä laitetaan saman tien teema. Helppo teema. Ei tehdä oikeastaan mitään. Siitä vaan peli läpi ja... Tai no niin sanottu peli läpi. Noniin. Ja sitten kun... Sit vois katsoa noi creditsit, siellä saattais olla jotain KH3 edittävää, mutta Dream Dot Distance lähtee siitä sit päälle. Minkä sellainen teema tuli? Tommonen kiva. Se on toi puhelinteeman aloitusjuttu. Siisti. Eipä oikein mikään erilainen. Se voi olla tämmönen. Ollaan sen nyt jo latautuu tonne. Mä skippaan ton Kutskenen, mä oon nähnyt sen ja kattonut sen. Dream Drop Distance. Proud mode on. Yes. Mitä muuta mä enkin skippaa kun ton alkukatskiin, koska se tulee kuitenkin tässä ihan alussa. Ja kun ei tullutkaan. No joo. Mikähän on tän tässä? Sinne meni. Nyt päästään jopa viimeinen pelaamaan. Se on vähän viku. Tää on niin tuttu. No mulle tässä on kaikkea uutta. Mä oon pelannut tätä joskus. Ei vittu, se 3DS oli ihan kiva. Mut tää on sinänsä mullekin uusi kokemus, koska
isolla ruudulla ja ei tarvi sitä pientä näyttöä käyttää, että se on isolla, just niinku iso ruudu. Ja tää on 60 freimiä sekunnissa. Sekin on vielä lisänä tässä näin. Hello Ursula! Autit sen millä muodilla muuten tätä pelaa? Me kauveksi tää alku. Niin sä katot sen alkuun. Kuskelen. En oo nähnyt. Joo, mementos. No, R2. Juu, play now. Mun pitää nämä vetää kaikki kattoa, jos mä haluan trofit. Näyttää smoothilta! No 60 freimiä. Ei jumma! Miten tää näyttää niin hienoa? Ei saakeli. Voi vitsi, tää on siisti. No, näistäs... Niin joo, pitää pysyä ehkä paikalla. Tämäkö oli se kakkosen jälkeen vai? Tää tulee recodekin jälkeen. Ja kakkosen niin jälkeen. Joo. Et se recode kertoo tän niinku ennen ja tää tulee niinku ennen niinku niitten kaikkien jälkeen sillä. Kommattek. Niin pääsis mä tappaa tän Ursula. Okei. Kiitos. Noniin. Hakkaa sitä Ursulaa. Kiva kun Riku on tossa apuna vielä nytte. Sitten sen jälkeen se häviää tästä ja joutuu tappeleen niinku yksin. Jee. Tässä ei oo kritikaalia. Ei oo vielä kritikaalia tässä. Ja siinä 0.2 ei oo kritikaalia. Mutta kun se pitää unlockata, että se pitää pelata 2 kertaa, että saa kritikaalia siinä 0.2. Meikä heti proudin, koska minä on pelannut tätä ennenkin. Siitä vaan proudi päälle ja juu, kiva Ursula. Tuukko tännekin? Mä luulin, että Ursula oli silloin kerran jo voitettu, mutta ei. Se pitää tappella vielä tästä Dream Drop Distances. Et luulin, että kakkosesta Ursula olisi jo päihitetty, mutta... Hey! Is this how you wanted it? Että tässä ei ollut tätä Xehanort, you wanna fill me in? I am. Hey! Do you remember Se vaan now, tuli or- tämmösen flashbackinä tässä näin. Did you never lose your memory? That's not my name. I'm not Xehanort. What? Sinne ne molemmat My uppos. name is Ansem. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else.
Riku, a storm's coming. I know. The waves are getting steep. Furl the sail. Right. Saat sit opetella käyttää jos et se ole jo jossain ennen käyttää touchpadia PS4-ohjaimesta, niin nyt saat tässä opetella käyttää sitä. On mielestäni I'm linkkiä. fine. What's that? Tuttu mies. Monesti nähnyt suniltakin tästä. He was right. Those wretched Niinhän se on. here. Pitää katsoa. Uusi troffi. Kerätään niitä troffeja. Jaha, minkäs nettiin tuli nyt? Niin, sä ymmärrät nyt varmaan sit, kun sä tuut tähän yhteen kutskeneen, niin tässä on sanotaan se sama, mikä on Rekodekin lopussa, että the true of Mark of Mastery. Tässähän ne ottaa sen Mark of Masterin niinku haasteeksi. Että tää on Reconnectin jälkeen.